mga kompleto natin. Ay! Ay, putang ina. Mama! Ah, Bakit? gago ka. Ayun mo. Tako gago. Ganyan dyan ah. Gago. Ayun na. Ayun na, gago ka. Nakatakot pre. Pasok sa pinto, pasok sa pinto. Uy. Sa kabilang kwarto lang, Chap, ah. Hey, pre. Sorry. Hold lang! Wait kasi, nape-pressure ako sa'yo! Isha! Ayun na, master. Ayun, master. Nababalo na naman to, Lucas, Sino oh. nagag... Oh, oh. Gago, serious. Yes! Ba't nanghirap? Basta dyan, basta dyan. Tek na yan ang hirap. Tsaka lang. Makakaya ko yung chap eh. Yan, Punta ka na sa dulo, pre. Hey. Face, what a face, what a face, what a face. Baliw ka ba? Face, what a face, what a face. Face, what a face, what a face, what a face, what a face, 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 face. Ano yung sura mo? Oo, nakaluka. May putok. Putang ina. Putang ina, pre. Nagulat Ayun ako. pre. Tingyawa, pisot ka, okay na. May kumakalabag. Makalabog, gaga. Ano naman eh? Lucas, dali. Labas ka dyan. Dali, nasa dito ako. Pinangin mo, binig...